himbauan nih buat para suami tahun 2025. Jangan takut sama istri. Karena kenapa? Kita yang cari duit. Kita yang kerja, jangan takut sama istri. Kalau istri nyuruh, tolak. Lawan. Jangan takut sama istri. Buat para suami ya. Oke? Pak, tolong angkutin jemuran, Pak. Iya. Iya. Ya, jangan takut sama istri. Jangan takut sama istri. Jangan takut sama istri. Istri jangan takut sama istri.